یہ اعزاز ہے کہ اس پلیٹ فارم پر شاعروں، ادیبوں اور اہل علم کو بہت عزت دی جا رہی ہے۔ ارحم روحان صاحب ایک مہذب، نفیس اور پرخلوص محبت تقسیم کرنے والی شخصیت ہیں۔ ان کی شاعری میں بھی یہ ساری صفات جھلملاتی نظر آتی ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے دکھائی دیں اور ہماری باطنی زندگی ہماری ظاہری زندگی سے سچائی کے ساتھ آشکار ہو۔ آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا 5 سٹار پروگرام ان کی 5 تخلیقات کے نام ہے، اور ان تخلیقات کے یہ خود ایک چمکتے ہوئے چاند ہے۔ 11 کتابوں کے یہ خالق ہیں اور 5 کتابوں کی آج پذیرائی ہے، جن میں پھول، خوشبو اور شبنم، میرے احساس میں تم ہو، ذرا تم حوصلہ رکھنا، روشنی کے رنگ، چلو تم مسکرا دینا شامل ہے۔ میں نے جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوتی گئی کہ ارحم روحان صاحب نہ صرف ایک شاعر ہیں بلکہ ایک بہت اچھے نثر نگار، کالم نگار، معلم اور سب سے بڑھ کر ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا بھی ہیں۔ کبھی علم کی بات ہو یا عقل و دانش، فہم و فراست کی، تو ان کی گفتگو کا انداز بہت گہرا اور معلوماتی ہوتا ہے۔ یہ اندازہ مجھے ان کی کتاب روشنی کے رنگ پڑھ کر احساس ہوا کہ انہوں نے دنیا کے مختلف موضوعات پر نہ صرف ایک گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے بلکہ ان کو طلباء اور بچوں کی رہنمائی کے لیے بہت معلوماتی مواد لکھا بھی ہے۔ ان کی کتاب روشنی کے رنگ میں قوس و قزح کے رنگ ملتے ہیں: ابتدائیہ، دعا کی فضیلت، اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام، رحمت للعالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شجرہ طیبہ، خاندان نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی، نعت شریف، ماں، اور پھر فن خطاطی، حسن تحریر، نشان حیدر اور قیافہ شناسی جیسے گہرے مضامین شامل ہیں۔ اتنی گہری معلومات ہر عمر کے طالب علم کے لیے ایک مضبوط سیڑھی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی علمی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی گہرائی سے ہر موضوع پر گرفت حاصل کی ہے، اور ان کے قلم نے صفحہ کرتاس پر علم کے موتی بکھیرے ہیں۔ دوسری کتاب ہے پھول، خوشبو اور شبنم، شاعری کی ایک انمول کتاب۔ انمول جذبوں کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کے نام اس کتاب کی افادیت دوسری کتابوں سے مختلف ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک صفحہ ایک شعر، یعنی نہ غزل، نہ نظم اور نہ لمبی چوڑی شاعری، بلکہ جداگانہ اور منفرد انداز ہے کہ ان کے شعر پھول بن کر خوشبو بکھیرتے اور شبنم کی طرح چمکتے ہیں۔ واہ، بہت خوب۔ اس میں سے ایک شعر ہے: ایک اخبار جسے پڑھتی ہے ساری دنیا، ایک اخبار جسے پڑھتی ہے ساری دنیا، وہ اور کوئی نہیں، میرا پاکستان ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک اور شعر ہے ان کا: وہ جانتی تھی کیا ہے بچوں کے حالات، وہ جانتی تھی کیا ہے بچوں کے حالات، ماں نے اپنے درد چھپا کر رکھے ہیں۔ واہ واہ۔ زندگی ایک امتحان ہے، انسان امید اور نا امیدی کے درمیان گردش ایام گزار کر عہد عمر گزار دیتا ہے۔ کبھی گردش زمانہ، کبھی گردش روزگار مردوں کے حصے میں کم ہی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ان کے اشعار میں جا بجا یہ عکس نظر آتا ہے: آس کو یاس کیا تھا ہم نے، آس کو یاس کیا تھا ہم نے، خود کو بے آس کیا تھا ہم نے۔ بہت خوبصورت ہے ان کا شعر۔ اور تیسری کتاب میرے احساس میں تم ہو، نثری نظموں کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ شاعری تخیل اور تجربے سے بنتی ہے۔ تجربہ ایک عملی چیز ہے، عمل کے بغیر تجربے کا اظہار ایسے ہی جیسے بے سروپا ہوتا ہے۔ ارحم روحان کی شاعری میں بھی ان کے بے شمار تجربات، زندگی کی سختیاں اور وقت کے وہ بے رحم تھپیڑے شامل ہیں جو انہوں نے مختلف ادوار میں کھائے بھی اور خوش دلی سے سہے بھی ہیں۔ مگر ایک بات کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ان کے موضوعات میں جب تم آتا ہے تو وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ تم اس وقت آتا ہے جب انسان میں یا خود کی نفی کرتا ہے۔
दूसरों की खुशी को सबकत देता है और अपनी तकलीफ और मसाइब भुला देता है। तीसरी किताब इनकी मेरे एहसास में तुम हो। इनकी किताबों के जो नाम है मेरे एहसास में तुम हो, चलो तुम मुस्कुरा देना, ज़रा तुम हौसला रखना। ये सब उन्वान इनकी मजबूत शख्सियत और खुद एतमादी का मुंह बोलता सबूत है कि वो अपनी परेशानियां भुलाकर दूसरों को हौसला बनने की अहलियत रखते हैं और अपने दुख और गम भुलाकर मुस्कुराना और दूसरों को मुस्कुराहट देने का फन जानते हैं। इस किताब की नसरी नज़में आपकी समातों की नज़र हैं, काबिल ख्याल। मुतासरीन ज़ल्ज़ला काबिल ख्याल हैं। आप खुद सोचिएगा, वैसे कुछ लोग भी ज़ल्ज़ले से कम नहीं होते। एक और इनकी नज़म है इसमें कैफियत। सितारे तो चमकते हैं, चमकना काम है इनका। दरिया बहते रहते हैं कि बहना काम है इनका। किसी का दर्द दिल दरिया, किसी की पलकों पे तारे, किसी को कुछ नहीं होता मगर होता बहुत कुछ है। वाह समंदर ज़र्फ है जिनका, समंदर कब छलकता है। तीसरी किताब चलो तुम मुस्कुरा देना। गज़लियात पर एक मुकम्मल मजमुआ है। गज़ल का सारा हुस्न ख्यालात को सजाने में पोशीदा होता है। चलो तुम मुस्कुरा देना में अरहम रूहान की अपनी मेहनत, लगन, जस्तजू और मुताले के साथ अपनी गज़लों में अपने हम असर शोरा को पीछे छोड़ दिया है। ख्यालात को नहायत उम्दगी से सजाने का फ़न जानते हैं। शायरी एक ऐसे एहसास में परोई है जिसमें किसी महबूब के मुस्कुराने, रूठने और इसके दिल के जज्बात को गहराई से महसूस किया गया है। इनकी इसमें एक गज़ल है, तुम मुझ पे जान छिड़कती हो सब धोखा है। तुम मुझ पे जान वाह छिड़कती हो सब धोखा है, तुम मेरे लिए तड़पती हो सब धोखा है। पहले तो मैं क्या बात है। समझता था कि सब सच है ये, पहले तो मैं समझता था कि सब सच है ये, तुम मेरे लिए संवरती हो सब धोखा है। सुनो, सोचा है कि अब जाना तेरे जैसा हो जाऊं, सोचा है कि अब जाना तेरे जैसा हो जाऊं, बस दिल में तुम धड़कती हो सब धोखा है। क्या बात। क्या बात। वाह वाह। कोई और नहीं तुम्हारे प्यार के भरोसे पर, कोई और नहीं तुम्हारे प्यार के भरोसे पर, तुम मुझ पे ही मरती हो सब धोखा है। वाह सिवा मेरे किसी से तुम बात ना करो अरहम, तो मुझसे ही बात करती हो सब धोखा है। अलावा जी इस किताब की खूबसूरती पाकिस्तान में क्या नहीं है। बतौर ख़ास एक तवील नज़म जो 176 अशार पर मबनी है और 2016 में सऊदी अरब में लिखी गई है, अपनी खूबसूरती में कमाल है। उसके दो शेर हैं, शर्म नहीं है, हया नहीं है, पाकिस्तान में क्या नहीं है। क्या नहीं। चोरी भी है, यारी भी है, करप्शन की बीमारी भी है। और इस तरह इन्होंने 176 शेरों के साथ बहुत लंबी नज़म लिखी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैंने किताबें मेरे पास मौजूद है, मैंने सारी पढ़ी हैं इनकी। और अगली किताब है ज़रा तुम हौसला रखना। वक्त के पथरीले रस्तों पर सफ़र करके बेरहम पत्थरों से ठोकरें खाकर जब उम्मीद के दिए बुझने लगे, तो उम्मीद की शम्मा को रोशन रखने का नाम है ज़रा तुम हौसला रखना। मैंने किए सारे गुलाब उसके नाम, मैंने किए सारे गुलाब उसके नाम, और जिंदगी का इंतसाब उसके नाम। वाह बहुत खूब। हमदे बारी ताला और नातिया कलाम के बाद गज़लियात का मजमुआ। मैं जल्दी लौट आऊँगा, ज़रा तुम हौसला रखना। ये इसकी सबसे अहम गज़ल है जो कि इसके टाइटल पे है। टाइटल गज़ल है इनकी। मैं जल्दी लौट आऊँगा, ज़रा तुम हौसला रखना, तुम्हें दिल से लगाऊंगा, ज़रा तुम हौसला रखना। ज़माने ने सिखाए हैं सबक जिनका पता न था, तुम्हें आकर बताऊंगा, ज़रा तुम हौसला रखना। बहुत खूब। ना घबराना अगर आ जाए तलखी जिंदगानी में, वाह ना घबराना अगर आ जाए तलखी जिंदगानी में, तेरे सब दुख मिटाऊंगा, ज़रा तुम हौसला रखना। बहुत खूब। बहुत खूब। सिला कोशिश का मिलता है, यही फरमाने कुदसी है।
सिला कोशिश का मिलता है, यही फरमाने कुदसी है, मैं किस्मत को बनाऊंगा, जरा तुम हौसला रखना। बारक हुआ क्या हो गए कुछ खाक अगर वाह अरमा अरहम के, हुआ क्या हो गए कुछ खाक गर अरमा अरहम के, नए कुछ ख्वाब लाऊंगा, जरा तुम हौसला रखना। बहुत खूब बहुत खूब किसी गम और जद्दोजहद के ज़माने की ये दास्तान आसान लफ्ज़ों में ऐसे बयान की गई है कि कारी को इन सब सौगतों के निशान मिल जाते हैं जो शायर ने अपनी इस पुरकठिन ज़िंदगी में बर्दाश्त किए, मगर फिर वाह भी तुम हौसला रखना, मतलब अपना हौसला बुलंद है और हिम्मत साथी की बढ़ाई जाती है। अब मुख्तसर ये है कि अरहम रूहान साहब एक गहरा एहसास रखने वाले, मोहब्बतों के अलमदार, दूसरों का सहारा बनने वाले और एक बुलंद और अजीम हौसले के मालिक इंसान हैं। खुदा करे इनकी ये मेहनत, लगन और काविशें सदा जारी और सारी रहें, और अल्लाह आमीन करे कि आमीन ज़ोर कलम और ज़्यादा, और खुदा आमीन इनके माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को बहुत तरक्कियां अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका आमीन किस्मत। माशाल्लाह बहुत 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 खूब बहुत जी खूब बहुत खूब मुझे, वाह बहुत वाह, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।